अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 27 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर का ताल्लुक फॉर्म 47 की जाली सरकार से है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पर डाका डाल के इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की कांपें टांग चुकी हैं, शट्टे टाट हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं हो चुका, इनके घबराने का वक्त हुआ जाता। एक बंदा है, वो है 25 करोड़ अवाम का मुर्शिद, वो है कप्तान, वो है कैदी नंबर 804, वो है इमरान खान। उसने इनको नाको चने चबवा दिए। हालत यह है कि इनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की और इनका साथ देने वालों की शक्लें देखने वाली नजर आती हैं। और इनके अंदरूनी जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर इस वक्त सिर्फ एक ही हालत चल रही है, और वो हालत है मोशन वाली हालत, जुलाबों वाली हालत और टट्टी लगने वाली हालत। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इनके इर्द गिर्द मौजूद दोस्तों में बैठकर इनकी हीट चेक करें कि ये कितने तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए हैं। इसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डीजी ISPR यानी तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुद्दा असल में अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर था। फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दखल अंदाजी और पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो मामला है उसके ऊपर बात की। और फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजाएं हुई हैं, इसके ऊपर भी बात हुई है, 9 मई के केसेस के ऊपर। वो सारी बातें अपनी जगह, जो सवाल जवाब हुए और उसके जवाब में जिस तरह की वजाहतें आई हैं उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा। साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर रद्द अमल भी दिया है। वो रद्द अमल क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सका करेगा। और मैं ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल अपना शेयर कर दिया करता हूं, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं, जो तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ हाईलाइटेड पॉइंटर्स थे वो आपके सामने रखता हूं, फिर मैं अपना भी व्यू पॉइंट जरूर रखूंगा। आज डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि बाहर बैठी हुई ह्यूमन राइट्स तंजीमों को गजा, कश्मीर, ख्वारिज नजर क्यों नहीं आते? बाहर से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा कैसे नजर आ जाता है? यह डीजी ISPR ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करती। हमारे लिए तमाम सियासी लीडर काबिल एहतराम है। कोई फर्द वाहिद और उसकी सियासत और इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं है। इंतशारी सियासत का कंट्रोल, ये जो कोट एंड कोट जो उन्होंने बोला, पहले मैं बात कर लूं। इंतशारी सियासत का कंट्रोल सियासी लीडरान के पास नहीं, मुल्क से बाहर नामी और बेनामी अकाउंट्स के पास है। उन्हें मुल्क से बाहर बैठे हुए जो अफराद इस वक्त कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर बात किया। उनसे गुजारिश है कि यही मुहिम गजा और कश्मीर के बारे में भी चलाएं, जहां फेक न्यूज की बजाय जुल्म और बर्बरियत की हकीकत नजर आएगी। फिर उनसे सवाल किया गया, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। सवाल था कि अडियाला में बैठे एक लीडर इमरान खान कहते हैं हमारी अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी गलत है, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। तो डीजी ISPR ने जवाब दिया कि 2021 में बातचीत की सो कॉल्ड पॉलिसी का खमियाजा और आप और हम भुगत रहे हैं। बजाय सियासी बयानात देने के KPK में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। यह डीजी ISPR का स्टेटमेंट था। फिर सवाल हुआ कि क्या जनरल फैज हमीद के साथ इमरान खान का भी फौजी ट्रायल होगा? उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यह मामला हसास है। डीजी ISPR ने कहा यह मामला हसास है और अदालत में है। 9 मई का वाकया मरबूत मनसूबाबंदी और साजिश थी, और जब तक इनके मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया नहीं जाता, बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिर डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक कई दिहाइयों से काम कर रहे हैं। जब 9 मई जैसे वाकयात को कोई इखलाकी जवाब नहीं होता, तब मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद करने वाले कुछ अर्सा पहले तक इसके मोतरफ हुआ करते थे। सजा की सूरत में मुजरिम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपील करने का हक रखता है। ये तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का बयान था। फिर उन्होंने कहा कि जहरीला प्रोपेगेंडा करके बच्चों को खिलाफ खड़ा किया गया है। फॉल्स फ्लैग कहने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। सियासी इंतशारियों के लिए कोई स्पेस नहीं है। ये तो कहते थे कि 9 मई फौज ने अपने जासूस छोड़कर किया, तो फिर जब हमने अपने बंदों को सजा सुनाई तो क्या मसला है? ये अपने करीब और मुनाफकत में आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। इंसाफ का सिलसिला 9 मई के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक जारी रहेगा। हम चाहेंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में 9 मई से मुतालिक जितने भी केसेस हैं उनको भी अपने मनतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मखसूस सियासी जमात की तरफ से नवंबर साजिश सियासी दहशतगर्दी है। सियासी दहशतगर्दी का लफ्ज आज फिर से इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने
عمران خان کے افغان پالیسی سے متعلق بیان کے سوال میں DGISPR نے کہا کہ جن کا نام آپ لے رہے ہیں جو دوغلی سیاست کا پرچار کرتے ہیں ان کو شہداء بھول گئے، یہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے سازش اور سیاسی دہشت گردی ہے۔ ڈی چوک واقعے اور ہلاکتوں سے متعلق سوال پر DGISPR نے جواب دیا کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے سازش اور سیاسی دہشت گردی ہے۔ ویسے انہوں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اوورآل یہ وزارت داخلہ کا استحقاق تھا اور افواج پاکستان ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ نہیں آئی عوام یا احتجاجی کارکنان سے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ مسلح ہجوم میں موجود لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ تھا، انہوں نے فائرنگ کی۔ 9 مئی کے واقعات کو جب آپ کسی طرح ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تو پھر ملٹری کورٹس کے پروسیس پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ DGISPR کے بیانات ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہے، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ کے اوپر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ترجمان افواج پاکستان نے، ظاہر ہے ہمارا ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے جب یہ کامنٹ کیا ہے کہ وزیر داخلہ موجود تھے، وزارت داخلہ کے انڈر پولیس اور رینجز آتی ہے، افواج پاکستان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوا احتجاجیوں سے اور کارکنان سے، تو پھر میرا نہیں خیال تھا کہ اس کے اوپر مزید وضاحت میں جانے کی ضرورت تھی۔ یہ میرا اوپینین ہے، کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں مزید وضاحت میں آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ موقع دیں گے تمام سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا عوام الناس کو، کیونکہ کامنٹ جو ہے وہ 26 نومبر کے ایک افسوسناک ایونٹ کے اوپر ہے جس میں یہ آلریڈی کہہ دیا گیا ہے کہ وزارت داخلہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، تو پھر لوگ کامنٹ کریں گے، مزید بحث بڑھے گی، اور اس بحث کو میرا خیال میں کہیں نہ کہیں جا کر روک دینا چاہیے، اس بحث میں مزید نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ادارہ بھی ہمارا ہے، یہ عوام بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، میرا خیال یہ ہے۔ پھر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بھی رد عمل دیا ہے۔ جہاں تک سوال ہے عمران خان صاحب کی افغان پالیسی سے متعلق بات کرنے کی، انہوں نے کہا کہ یہ دوغلی پالیسی ہے، انہوں نے اس وقت بات چیت کی بات کی تھی تو ان کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ تو اس وقت کے جب میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے یونانیمسلی کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ساری جماعتیں آن بورڈ ہیں اور ہمیں TTP سے بات کرنی چاہیے۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا۔ آج سائرہ بانو صاحبہ نے بھی اس کی کنفرمیشن کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے، ان کا رد عمل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف مکمل شفافیت کا متقاضی ہے، یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں، اور ریاست روایتی طرز عمل سے بالا تر ہو کر انصاف کے قیام کی پابند ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں۔ پہلے سے طے شدہ تاثرات اور تصورات کی روشنی میں فیصلے سنانے سے انصاف قائم ہو سکتا ہے، نہ اسے بطور انصاف کوئی قبولیت میسر آ سکتی ہے۔ جزا اور سزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمے ہیں۔ دفاعی اداروں کے عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں، شیخ وقاص اکرم۔ پھر کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے نہیں، آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلے ہی دنیا میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ ملک میں انتشار اور کشمکش کی بنیادی وجہ ریاست کے طرز اور فکر و عمل اور بیان و اظہار میں سنگین نوعیت کا بگاڑ ہے۔ نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے کوٹ ان کوٹ جملے۔ پھر کہتے ہیں حکومت اور ریاستی فیصلہ سازوں کی ناقص پالیسیوں پر تنقید اور عوام کی جانب سے اپنی آراء کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالف کی عینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب۔ اعلامیہ ہے، پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، تو ہمیں اس سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ ہمارے راستے کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ آرٹیکل 245 کیوں لگایا جاتا ہے؟ راستے بلاک اور پرامن اور نہتے کارکنوں کو گرفتار کر کے شرپسند بنا دیا جاتا ہے۔ کروڑوں پاکستانی، شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کروڑوں پاکستانی اپنے شعور اور معلومات کی روشنی میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک جدوجہد اور خودکار نظام کے تحت قومی مباحثے میں حصہ لیتے ہیں۔ تنقیدی آراء کو حملے اور دشمنی کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام پر اندھی ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا ہے اور ملک میں لاقانونیت کے کلچر کو پختہ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی شہری محب وطن ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس، ہر پاکستانی شہری محب وطن ہے اور اپنے ضمیر اور عقل کی روشنی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا اپنا آئینی حق استعمال کرتا ہے۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کی زیر اطاعت قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین اور قانون کو بالادست تسلیم کیا جائے تو حالات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ 9 مئی کا معاملہ، اس پر پریس کانفرنسز، تند و تیز بیانات یا دھونس اور دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی آزاد عدالتی تحقیقات سے ہی حل ہوگا۔ خیبر پختونخوا فارم 45 والی واحد عوام کی نمائندہ حکومت ہے جو گورننس کے معیار میں بھی باقی صوبوں سے سب سے آگے ہے۔ پختونخوا سب سے پہلے
IMF के अहदाफ को मुकम्मल कर चुका है, इसमें कैश सरप्लस है, रेवेन्यू में 44% का इजाफा है, जबकि तरक्याती अखराजात 60% से ज्यादा हैं। ये शेख वक्कास अकरम साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। फिर कहते हैं सूबाई हुकूमत कुरम की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पूरी तरह बेदार और मुतहरिक है। फिर कहते हैं महज ज़बानी जमा खर्च या बयानबाजी से मुआवजात कशीद करने की बजाय रियासत जिम्मेदारी का मुजाहरा करके और अपनी सोच और रवैये में संजीदगी से तब्दीली लाए। रियासती मशीनरी की गलत तरजीहात का खमियाजा पाकिस्तान और उसके 24 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ये जो आतशी असले की बात है, या फिर जो उन्होंने वो कहते हैं ना कि डंडे मुबैना तौर पर उठाए होते, उनके ऊपर मेखें लगी हुई थी, ये बयान हुकूमत के देने का बनता है। मेरा मानना ये है, ये हुकूमत ने दे दिया। अब फिर जब इसमें बात आएगी कि गोली चली थी वहां या नहीं चली थी, उसमें भी वजाहत फिर कहीं और से मांगी जाएगी। ये हुकूमत का बैगेज है, हुकूमत को उठाना चाहिए। मेरा मानना ये सरकार का बैगेज है, सरकार को उठाना चाहिए, किसी और को नहीं उठाना चाहिए। कि इजहार की उनके इजहार राय की बात अगर पूछी जाए तो वो क्या जवाब देते हैं, वो सवाल किया जाए। फिर ये कहा गया कि सियासी इक़्तिदार के लिए या इक़्तिदार की तवालत के लिए खान साहब से मुतालिक ये कहा गया कि वो ये दोगली पॉलिसी पर अमल पैरा है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, इस मुल्क के अंदर 77 साल से सबसे ज्यादा इक़्तिदार किसने लिया? इस मुल्क में 77 साल में एक भी वज़ीर आज़म अभी तक हमें नहीं मिला जिसने 5 साल पूरे किए हों। तो ये इसके ऊपर हम इमरान खान साहब को मुर्द इल्जाम ठहरा के को हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? मेरी राय है, कोई इसे डिसएग्री कर सकता है। और राय का इजहार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप कमेंट में अवाम को ले आते हैं तो फिर अवाम के पास ये इस्तेहकाक है कि उसका जवाब जरूर दे। ऐसा नहीं हो सकता कि कमेंट किया जाए उसके ऊपर कोई जवाब ना दे। तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। इस सारे मामले के ऊपर बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स। कल का जो पहला व्लॉग होगा अमेरिका से, मैं आपके लिए एक धमाका खबर लेकर आ रहा हूँ अमेरिका से। यहाँ पर जो सुकून में चीज़ें चल रही हैं ना, इनको आइडिया नहीं वहाँ क्या हो गया। कल सुबह, कल का जो पहला व्लॉग होगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।